مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے پیسوں سے شروع ہوا اور اب تک آپ نے کتنے پیسے اس سے کما لیے؟ یہ بھائی میں 10,000 تو شروع کیتا سی یہ کام. اج الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ دا بڑا کرم ہے تے اللہ تعالی نے عزت بھی دتی ہے اور ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے تے اے وے کسے دے گھر جان نال کسے اگے ہاتھ پھیلان نال اپنی ہاتھاں دی محنت بندہ کر کے کھا لوے تے اللہ تعالی بھی خوش ہے اور بندہ بھی خوش. آپ کے پاس اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کون آپ کو دے کے جاتا ہے؟ کیسے آپ یہ سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں؟ اے جڑے کوئی ریڑیاں والے سائیکلاں والے کوئی بیچدے نے پتیسا وغیرہ یہ لے کے آندے نے لوگاں دے گھراں چھان بورا یہ وہ کباڑ پلاسکٹ لے کے آندے نے. پھر نا انہاں نوں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ بی بی کباڑ دا کام کردی ہے تے او پھر آندے نے میرے کول. میں انہاں دے کول ویکھ کے چیک کر کے سامان او پھر میں انہاں کو لے کے رکھ لینی ہاں. ابھی اکیلی کر رہی ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ میرے ساتھ اب 2 لیڈیز کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کام بڑھ گیا ہے تو آپ نے ساتھ میں لیڈیز رکھ لی. کتنی تنخواہ دیتی ہیں ان کو؟ انہاں دی 10 ہزار روپیہ سیلری ہے. صبح 8 بجے آندیاں نے شام نو 5 بجے چلیاں جاندیاں نے تے میں انہاں خواتیناں نوں اے ہی دیاں گی پیغام کہ اپنے گھر دے وچ رہ کے کوئی سلائی وغیرہ کرن یا کوئی محنت کر لین کوئی ایسا کاروبار کر لین لیکن کسے دے کے ہاتھ نہ پھیلان. جگہ جگہ جا کے اپنی عزت نو اس طرح للام نہ کرنا. اپنے گھر چ 4 دیواری چ رہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا. اس وقت میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جس خاتون نے اپنے 4 بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں اسی گھر میں اپنے ہی گھر میں کام کر کے. یہ کون سا ایسا کام ہے؟ صرف 10,000 روپے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ارننگ جو ہے 50 سے 60 ہزار لاکھ روپے مہینہ بآسانی کمایا جا سکتا ہے. اور اس خاتون نے باہر جا کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے مجھے کام پہ رکھ لیں. کسی کے گھروں میں جا کے کام نہیں کیا، کسی دفتروں میں انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی چادر اینڈ 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا ہے. یہ کباڑ کا کام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کباڑ پڑی ہے. یہ کباڑ کو جب خریدتے ہیں اس کو الگ الگ کرتے ہیں، ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں. بڑی پلاسٹک جو ہے وہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی پلاسٹک جو ہے وہ اس طرف ہے. جب لیتے ہیں تو ایسے ہی ایک تورے ہوتے ہیں جس میں سارا سامان آتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے. یہ سارا گودام بنایا ہوا گھر کے اندر ہی. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ یہ بڑا اچھا آپ نے اقدام کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہی گھر میں چھوٹا سا کام شروع کیا اور ماشاءاللہ اب بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے پیسوں سے شروع ہوا اور اب تک آپ نے کتنے پیسے اس سے کما لیے ہیں؟ یہ بھائی میں 10,000 تو شروع کیتا سی یہ کام تے اج الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ دا بڑا کرم ہے تے اللہ تعالی نے عزت بھی دتی ہے اور ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے تے اے وے کسے دے گھر جان نال کسے اگے ہاتھ پھیلان نال اپنی ہاتھاں دی محنت بندہ کر کے کھا لوے تے اللہ تعالی بھی خوش ہے اور بندہ بھی خوش ہے. اے بڑے میں سکون دے نال اپنا 10,000 نال کم چھوٹا موٹا کیتا سی. اج الحمدللہ تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے مینوں کردیاں تے اج میں 2-3 لاکھ دی مالک ہے واں. اللہ دا بڑا کرم ہے گا وا. ماشاءاللہ چیک کریں، صرف 10,000 روپے سے کام شروع کیا ہے اور 3 سے 4 ماہ میں 2 سے 3 لاکھ روپے کا سامان جو ہے انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. یہ کتنا سامان ہوتا ہے جب آگے آپ سیل کر دیتی ہیں؟ یہ تقریباً کوئی 10 توڑے ہوتے ہیں، 5 توڑے ہوتے ہیں، کوئی تقریباً کوئی 7 توڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کون آپ کو دے کے جاتا ہے؟ کیسے آپ یہ سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں؟ اے جڑے کوئی ریڑیاں والے سائیکلاں والے کوئی بیچدے نے پتیسا وغیرہ یہ لے کے آندے نے لوگاں دے گھراں چھان بورا یہ وہ کباڑ پلاسکٹ لے کے آندے نے. پھر نا انہاں نوں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ بی بی کباڑ دا کام کردی ہے تے او پھر آندے نے میرے کول. میں انہاں دے کول ویکھ کے چیک کر کے سامان او پھر میں انہاں کو لے کے رکھ لینی ہاں. او جو انہاں دا 1000 بنے 2 بنے 3 بنے انہاں نوں دے دئی دا. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ میں اپنے ہی گھر میں یہ کباڑ کا کام شروع کر لوں؟ پہلے کوئی تجربہ تھا؟ کس نے مشورہ دیا؟ کیسے یہ سارا آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں، میں ایک دن بیٹھی سی تے میرے ایویں دماغ نے کام کیتا. کسی نے مشورہ نہیں دیتا، بس اپنے دماغ نہ سوچیا کہ بندیا بھکھے رہن نالوں بہتر ہے کہ کباڑ دا کام شروع 10,000 تیرے کو ہے وے تے باہروں مال شال لے کے تے اپنا کام شروع کر لے تے اللہ تعالیٰ اے دے چ برکت پائے گا. تے پھر میں نا آپ ابھی اکیلی کر رہی ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ میرے ساتھ اب 2 لیڈیز کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کام بڑھ گیا ہے تو آپ نے ساتھ میں لیڈیز رکھ لی. کتنی تنخواہ دیتی ہیں ان کو؟ انہاں دی 10 ہزار روپیہ سیلری ہے. صبح 8 بجے آندیاں نے شام نو 5 بجے چلیاں جاندیاں نے. وہ جڑا کوئی کباڑ باہروں لے کے خریددی ہاں میں وہ پھر میں لیا کے سیڑیاں پھر انہوں الگ الگ لکڑی پلاسکٹ لوہا جڑی بھی چیز الگ الگ کر دیں. آپ نے ایک دن میں جو سامان اکٹھا کیا جاتا ہے وہ صبح اس کو کھولا جاتا ہے اور اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اس کی شانٹی کی جاتی ہے اور اس کے بعد الگ الگ چیزوں سے اب بیچنے کے لیے آپ خود مارکیٹ جاتی ہیں یا آپ کے پاس خود لینے
کے لیے یہاں پہ گاڑیاں آ جاتی ਨਹੀਂ ਡੀਲਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 50,000 ਬਣੇ 60-70 बने। ये अलग अलग सारे डीलर होते हैं, गत्ते का अलहदा, प्लास्टिक का अलहदा, लोहे का अलहदा, सारे अलहदा लोग आते हैं, एक ही बंदा था सारा सामान नहीं एक ही बंदा ले जाता है, सारा ले हाँ एक ही बंदा ले जाता। तो ये अब कितने का सामान यहाँ पे आपके पास पड़ा है और कितना अरसा हो गया? आप 4 माह बता रही हैं कि 4 माह से कर रही हैं? 4 माह तो कर रहे हैं। ये आप देखें कि इतना कोई बड़ा घर नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा एक इनका सहन है। सहन के अंदर इन्होंने ये गोदाम बनाया और इसी में ये सामान तोरों में आदत है और तोरों में ख़रीदने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको वसी से वसी करते जा रहे हैं। आपको मैं इनका कमरा भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई कारखाना नहीं है, कोई बड़ा गोदाम नहीं है, ये इनका सहन है। सहन के अंदर इन्होंने सारी ये गोदाम अपना ये प्लास्टिक रखा हुआ है, कबाड़ रखी हुई है और ये आपको इनका मैं रूम भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक कमरा है इनके पास और इसी कमरे में ये रहाइश पजीर है। ये एक चारपाई लगी है और साथ में एक जो है वो नीचे इन्होंने शाही बिस्तर बिछाया हुआ है। साथ में ये देखें घर के थोड़े से बर्तन हैं, इसी में से अपना गुजारा भी कर रही हैं और माशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, माशाल्लाह बरकत पड़ रही है। मुझे बताएं, ईद सर पे आ गई है, ईद पे कुर्बानी देनी है आपने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हिम्मत दी है, इंशाल्लाह दूँगी। पिछली ईद पे कुर्बानी दी थी आपने या पिछली ईद पे आप यही देखते रहे थे कि शायद कोई आए हमारे घर में को गोश्त दे ताकि बच्चों को पका के खिला दें, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने 4 माह में काम अपना स्टार्ट किया, स्टैंड हो गई हैं, अब आप खुद कुर्बानी दे रही हैं? हाँ मैं रह भी किराए ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ज़रूर कुर्बानी करांगे और लोगों च तकसीम करांगे। कितनी खुशी हो रही है जब आपने कुर्बानी के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, निकाले हैं पैसे अपने कारोबार से और ये आप सोच रहे हैं कि इन पैसों की जो है वो हमने कुर्बानी लेनी है और कुर्बानी करनी, कितनी खुशी हो रही है? इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे हम सदियों से कुर्बानी दे रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं। क्या पैगाम देंगे उन ख़वातीन को जो रोडों पे निकलती हैं, लोगों मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के आगे हाथ फैलाती हैं, मांगती हैं, जगह जगह पे लोगों के पास जाती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, लोगों के दफ्तरों में जाके वो कह लें कि सफाइयाँ करती हैं, लेकिन उनको क्या पैगाम देंगे कि अपनी 4 दीवारी के अंदर कोई ऐसा काम कर लें वो बेहतर है या लोगों के आगे हाथ फैलाना बेहतर है? ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और बरकत भी डाल दी है। नीयत नेक हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। अल्लाह ताला बरकत डालता है, माशाल्लाह अल्लाह ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦਿਆਂਗੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ घर 'ਚ 4 दीवारी 'ਚ ਰਹਿ, इज्जत का भी ख्याल करें अपना। हाँ और कारोबार भी करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत डालता है। जी आपने सारी बात सुनी है। ये सब ख़वातीन को ये पैगाम दे रही हैं कि अपना काम करें, छोटा काम कर लें, अपने घर से काम स्टार्ट करें, ना कि बाहर जाके लोगों के आगे हाथ फैलाएं। अपने घर में काम करें, सिलाई कर लें, कढ़ाई का काम कर लें, कोई भी किसी किस्म का भी काम कर लें, लेकिन अपने घर की 4 दीवारी के अंदर काम करें, अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त का ख्याल करें, ना कि बाहर निकल के लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुननी पड़ें और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को फेस करना पड़े। तो ये इनका बड़ा अच्छा इक़दाम है। सिर्फ 10,000 से इन्होंने काम का स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारा काम देख लिया कि किस हद तक ये पहुँच गई हैं। अब सब ख़वातीन से यही रिक्वेस्ट है कि अपना काम करें, ना कि किसी के आगे जाके हाथ फैलाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।